соли чанд мухлиси дастаи равшани клуб ҳастем? ман шахсан аз соли 2004 мухлиси равшан ҳастам. мухлиси ки ашаддӣ соли 2011-12 ин тараф бисёртар беҳтарин ака Диловарҷон. ман мухлисима ёд дорам дар телевизор мухлисӣ мекардам дар фақат телевизорда дар телевизиони шаҳри Кӯлоб ки стадион даромадан мумкин набуд? не айда будам 7 сола 8 сола будам кубок султони 4 мегзашт ай шабакаи телевизиони Кӯлоб тамошо мекардам. беҳтарин ака 2003 намедонам талабаи мактаб будам. олимпиян соли шаҳри Кӯлоб буд то 2006 ҳам хеле номаш буд. бозии олимпиян сола тамошо будем. Деки ба фикрам ки вақто дахтон хеле суми надоштем билет бихарем ба ҳамон хотир ждат мекунем шоми Кӯлоб акаса. ӯ вақто ба фикрам бесум буд. ҳам хел талпа медромадан. борои аввал ҳам хел ака. хата барои чӣ ба сақиф задан? бобом аз сарқич ҳам хотир ҳам дар маҳалламон дар кӯчамон бобои мара Исуф сақич мегуфтам. ба сақич задан беҳтарин саволае ки ҷо гуфтӣ вақт бизан нам чортага мезанӣ бизан гап нест ака. ака Диловарҷон, ягон ҳодисае ки дар байни мухлисо дар стадион шидагия нақл кард, ягон чизи интересниша? интерес 2012 сол буд дастаи равшани Кӯлоб бо дастаи Истиқлол бозӣ мекард дар шаҳри Кӯлоб. ду бародар, як таҳирумид буд, як таҳиргаи Тоҷикобод, ҳамсинф ҳамкурсош буданд. Кӯлоб дар меҳмон шиданд. ростӣ омадан гуфтанд мо маҷбур бурдемшон биё брем футболай бурдимшон. гуфтанд ту моро савол натем мо хаб кунем кам та лаҳҷаи гапзанӣ шуд бозиам мухлис бисёр мақсад ки мо тишина бозиро тамошо кунем роҳат. я вехта мешинем тамошо мекунем як соягӣ вехта. баъд бозӣ сар шида ҳаме равшан атака бисёр кистай ҳамла бисёр кистай. аямуҷа телефон кардам гуфтанд мо пеши шумо меем. ман гуфтам майли гуфтам ки моро нигоҳ кун. ман гуфтам майли бием пеши мо. омадан пеши мо меҳмон буданд. як вақт ҳам балечӣ кестам буд. як вақт гумшон кардам. гуфтам ҳам ё гиҷо шидам меҳмонаи ман гиҷо шиданд. ҳам нигоҳ кестам хаярдаш либосошон маълум буд. намеҳмоншон мегирам ҳам микрофон ҷа ду меҳмон гиҷо шид дар ҳами пеши мега ин аст танаи личка дагиян танаи лич қатор ҳам балечко мақсад эҳсосоти балечки омада балечки баъди футбол баъд равшан победа карда ҳами танаи лич хачин балечко мухлисо танаи лич мекарданд. қатори мухлисо то ҳамон рафтанд то ҷои даркои раво хирсандӣ кава. баъд ҳамон хай гап додам гуфтанд ки ҳами ҷои интереси ҳами ки ҳам меҳмона омадан дар ҳами ҷо дар дори мухлисо дуромадан мухлис ҳам дар ҳами мухлисиро қабул карданд то ҷое ки мебинем танаи лич кардан мухлисӣ кесан равшани Кӯлоб. беҳтарин ака беҳтарин. шӯхиша намедонам ҳами тозира як кора ҳақиқатша намефаҳмам ай чӣ сарзадагиай хадам хоб бошим мехезам барои мизанам механдам. ҳамин Саттор Хатида 2014 сол дар суперкубок Тоҷикистон равшани Кӯлоб суперкубок Тоҷикистон мухлисӣ кестем Шурат Шонуфай Саттори ман бисёрим. як вақт хай ҳама мухлисо хестагӣ то дувои доран як вақт нигоҳ мекунам мухлисо Саттора қапидан телефонша шикастаистанд дазмин зада шикастаистанд хайрам хеле шидистай тозира мо намефаҳмам кай бояд мезанам механдам. барои чӣ будай? ҷавоб надорам. не ҷавоб як мухлис қат як камтар гапо хеле шид ки телефонам ҳатто сурат намегира камера надошуча мега ки ту як гапон рехт ҷамъ ки акай шуратам байн кашид бироварам бо бая устал задан дастарам тозира задестам инайра балечки меган ман дидам ки Саттора бая устал устал шикаст телефонша гуфтам дазмизан шикаст ман симкартамани шикаст ман дури баъдам мухлис омадам то ҳамо зира ман намедонам сабаб ябира чӣ базай насай худаш беҳтарин ака. бозии суперкубок буд Диловар яъне буд ҳамунҷа хай маблағ шабиё нагем ҳамин барабана ки ғайрат кардам чизое ки дар варзишгоҳ мекунем сурати мухлис чизе мекунем ай мухлисо мекунанд ай мухлисое ки номашонам ҷо намегирем дар ҷое ки ман медонам дастгирӣ мекунанд. савол худа дака худа чӣ инавира бигӯянд ки 10,000 нетем инавира мекунем Истиқлол мезанем ё ки Хаталон мезанем ё ССК мезанем.
شاید باور یه بچه نکنی، کاروان تا نمیکنم. تانیروفکا میکنی نمیکنم باور که من نمیکنم ما باور که بازی رو گنده ایواد روشن دوست داری خیلی میبینن کسی که هست میبینم بله چی روشن و سفر جان و خیلی سفرجان حالیش کنده جان تعلیش کنی بدن میکنم تنهاییش میگرد ای بولا دیده که این همارا بگن که 20,000 میتن در جای همین یکون کمان دیگه را بزن میگم اکام 20,000 را بیا بریم اپراسیونی دابته دیل ما برا خودش بگی علیش که خیال میگوی علیش میکنم دیگه بزیب که حساب دارم ما پریلگات میکنن ما بخدو خاصا پریلگات میکنن ما که چه زیرکی میگن دیل میخواه کو پا هموس میراوا فهمیده که اون میگه نکی پا کن سن رفتی هست لغتش میکنی که مورا معینه سرمون روشن دیل مون روشن سفرجان این ای میدونی چه که این ای شاینه ما معنی هر سه نمیده بگم تا که معنی هر سه شب بگم معنی قوت دیل یا که معنی ایش به کمبودی یا که معنی ایش سرپرستیه این ایش فوتبال یا که همه یه معنی دارم میپوشیم شما برای آقا پروست تگ نمیپوشیم شما فوتبال چی چی پیشنهاد داریم برای برادرایی که تماشا میکنن هر رنگ شما هم مخلصن رنگ شما هم مقصد به مخلصی دسته روشنن چی گفتنی داری با اون برادرها تمنیات تبوگو برنامه را جنبست میکنیم که باور که گنده پرگوی نرده اما خب برنامه درازیشی بگو چی تمنا داره آخه نمیدونم دلوار جان بسیار نه گپ که چمه گبا ابا چه اکایی تگب میزنی هم یا تمنیات تا گفتن نمیدونی بگو تمنا دارم که امسال روشن خوب شیده خوب نشیده بهتر شیده به انشالله خوب شیده دیگه خوب میشه و با آیندن خوب شیده سر میخوان که خیلی بله چیکار بیان کمی سویگی ما همین شلپر شدیم خدی دیلوار همین سویگی یک بارا بخلصی های سویگی نشد دسته شما بشینه نه؟ نه نشینه بار که هم قواغز می خردکو میدرمه اکه غیرت تماشا داشته باشی باید هر بازی مودا شیری خیلی مگزینی نه شیری تازه شیری بس ایلو نه بس نه بابا یک گام خوب یا قیماقدار باشه آجا قرتقام وسط تا بازی دیگر را کرد اوه خیلی بخواه جواب حالی که روزی بخواه تا بازی نهی میکنی اکید لواجان تمانیت شما برای دسته روشن برای مخلصای دسته روشن ما دوی میگیم که دسته روشن قهرمان شد و شاد شوند فقط تمنا میکنیم و پیش از همه ما مخلصای ما که دستایگی شدگن خواهش میکنیم دو بازی در پیش موندگی بسیار بازی در کره در طرف اروپایی تریبون شده بیام دستگیری کنن و مخلصای داریم که بیرون از کشورن به حد همین بازی دسته روشن اجداد میکنن مقصد پریجوان میکنن اصلا مقصد میگن چی خدمت ما بکنیم اکای جاویدان گفتن بدم برای تو پیش من روش که کام همه گوش خدمت ها را او برادر در دوشنبه اصلا مخلص و مقصد ما انشالله که روشن غلبه میکنن شما نسلانیتون ساز میشود و با خبر داریم که دو دسته دیگر از شهر کلوب چخلی هست نیست نام کلوب دسته کلیابیت و روشن کلوب در مسکو در یک مسابقه برآمد کرده ایستادن هر دوش در یک تورنیر در یک چمپیونات برآمد کردن دسته کلیابیت با نام کلیابیت یک دو سال قهرمان یا مسابقه شدگی تاریخش در امسال دسته روشن کلوب هم برآمد کرده بسیار برآمد خوب کرده شده کلام کرده با اون برادران موفقیت خونیم انشالله که در اونجا جای بهترین سوی میشین و دسته روشن کلوب جای بهترین جای افتخاری وطن اونم سوی میشه و هممون شاد میشیم خرسند میکنیم به مقصدمون میرسیم و باقی غیرت اگر تماشا کرده باشیم ما خواهش میکنیم که در بازی سفری یگون افتابوزه یگون اکروس یگون یک دو افتابوزه برای مخلصا جدا کنن جدا کنن که ما در سفر مخلصا همراه ما دستگیری کنن دسته روشن کلوب پیدا کنن ما این سرپرستا خواهش میکنیم که هم چیزا را